आदाब नाजरीन, मैं हूँ रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। अरसलान बिरयानी, Arsalan, King of Biryani. एंड को स्पॉन्सर्ड लिव अब्रॉड। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। नई बस्ती के वार्ड नंबर 83 में 25 अक्टूबर को गैर कानूनी हथियार कारखाने का भांडा फोड़ किया गया था। पुलिस इस केस में अब एक्टिव दिख रही है। जुर्म के तार जोड़ते हुए कानून के शिकंजे में अब एक और आरोपी आ चुका है। जी हां, कल ही हीरापुर पुलिस ने अफजल नामी शख्स को गिरफ्तार किया और आज इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां इसे 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया है। याद हो कि 25 अक्टूबर को पुलिस ने जाय वारदात से जावेद की बीवी और बेटी को उठाया था और 2 मुंगेर के बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद जावेद की बेटी को छोड़ दिया गया। इस हादसे के दूसरे ही दिन जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां चारों मुलजमीन को 10 दिनों के लिए रिमांड में भेजा गया और आज इसी केस में अफजल को 7 दिनों के रिमांड पे लिया गया है। चूंकि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो चुका है और काउंसिलर इलेक्शन अब तक नहीं हो पाया है, ऐसे में लंबे वक्त से कॉरपोरेशन का सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को तस्कील देकर किया जा रहा है। पर ऐसे में लोगों को बहुत सारे मौकों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, आधार या राशन कार्ड के मसले। इन हालात में कुछ पार्टी ऑफिस लोगों की परेशानियों को कम करने और इनकी मदद करने की गर्ज से सामने आ रहे हैं। हमारे सहाफ़ी जब वार्ड नंबर 26 बाबू तालाब के TFC दफ्तर पहुंचे तो मोहम्मद दानिश की क़यादत में कई ख़वातीन यहां फॉर्म भरती देखी गई। इनमें आधार कार्ड, लेबर कार्ड, लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम्स का जिक्र किया गया। सही है, हर काम मज़े का हो रहा, जो बोलते हैं वो काम पूरा हो जा रहा, दादा से हर काम करवा के ला दे रहा, कोई काम में प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या काम होता है? अब जैसे कि पैसा सबको जो मिल रहा है उसके बारे में काम हो जा रहा है। और जो ये क्या बोलता है, आधार कार्ड हुआ या ये जो दीदी पैसा पास किए हुए है वो सब के लिए क्लियर हो जाता है, मिल जाता है। और इससे बढ़ के आपसे क्या बोल सकते हैं। हम लोग जो हिमायत करते हैं, दानिश भाई लगन के साथ काम कर रहा है। पूरा कुर्बान अली का बाद अगर कोई दूसरा आदमी है तो दानिश भाई हर दुख में हम लोगों के साथ है। का फॉर्म भर रहे हैं, आधार कार्ड का फॉर्म भरा रहा है, लेबर खाता का फॉर्म भरा रहा है और लक्ष्मी भंडार का फॉर्म जिन जिन का पैसा नहीं आया है तो हम लोग फिर से डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ जमा ले रहे हैं और कॉर्पोरेशन में ये अपडेट हो रहा है। हमारे यहाँ पे राशन कार्ड का, ई राशन कार्ड का ये हम लोग दे रहे हैं प्रिंट आउट करके, और यहाँ पे आधार कार्ड भी न्यू अप्लाई किया जा रहा है, करेक्शन के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया है काम। और यहाँ पे लक्ष्मी भंडार जिन जिन लोगों का मैसेज आ गया है जो अप्रूवल नहीं हुआ है उन लोगों का भी डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग सहायता कर रहे हैं उन लोगों को ADM ऑफिस में जमा करके, ताकि वो आ जाए। जिन लोगों का हेल्थ कार्ड नहीं बना है वो यहाँ पे आके आधार कार्ड को दे के अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं URN नंबर का। अगर URN नंबर आया होगा हम लोग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट करके आप लोगों को दिया जाएगा यहाँ से। कितना नंबर वार्ड नंबर 26 है ये। आपका नाम? मोहम्मद दानिश। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। आज
আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्ती बाजार, आसनसोल। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे। कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव एब्रोड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव एब्रोड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव एब्रोड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉन सेल्मिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। फॉस्बिकी के कई मेंबरान आज कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और यहां ट्रेड फेयर की तारीख पर चर्चा की गई। याद हो कि इससे पहले भी फॉस्बिकी के एक मीटिंग की खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें ट्रेड फेयर लगाने और इसकी तारीख पर DM दफ्तर में मीटिंग की गई थी। इनका कहना है कि दिसंबर के दरमियान में ट्रेड फेयर लगाए जाने वाला था, पर अब चूंकि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है तो प्रशासन अब एक बार फिर से सतर्क हो गई है और ऐसे में इस डेट को अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। वेट एंड वॉच जैसी पूरी मीटिंग में बात निकलकर सामने आई है। इस मौके पर RP खेतान, सचिन राय, विनोद गुप्ता, पवन गुटगुटिया खास तौर से मौजूद थे। आप लोग रिटायरमेंट दिलवा दिए हैं चाचा को। फॉस्बिकी की तरफ से एक ट्रेड एंड इंडस्ट्री फेयर एग्जीबिशन लगाने वाले हैं। इसकी टेंटेटिव डेट, एक मोटा मोटी एक डेट हम लोगों ने 11 दिसंबर से 19 दिसंबर और सुनिश्चित की थी। इसको लेकर के हम लोग कलकत्ता WBIDC के चेयरमैन वगैरह सबसे मिल के भी आए थे। डेट मोटा मोटी फाइनल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ये कोरोना वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है। इसको लेके प्रशासन थोड़ा सतर्क हो गया है, चिंतित भी हो गया है। हम लोग आज माननीय कमिश्नर साहब के पास, पुलिस कमिश्नर और यहाँ आपके ADPC आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर है, इनसे मिलने के लिए आए थे, नीलकंठन साहब। तो इन्होंने बातें बहुत सही कही कि अभी हम आपको कोई किसी भी तरह का परमिशन इसलिए नहीं दे सकते हैं कि कोरोना का अभी जो प्रकोप है वो थोड़ा बढ़ रहा है। 27% केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं
तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आप और इंतज़ार कीजिए। आपकी जो दिसंबर की डेट है उसको अगर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा इसको पीछे जाना पड़े। सामने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। हम लोगों ने यही बातें इनको कहा कि आए एश्योरेंस दे के आए। उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि आप इसको डेट को डिफ़र कर लेते हैं, कोरोना का प्रकोप अगर कम जाता है तो हम आपको लाइसेंस देंगे। दूसरी बात जो सबसे सीरियस बात हम लोगों ने की है वो है आसनसोल और AMC आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में, पूरी क्षेत्र में, बड़ाकड़ से लेकर के और आपके अंडाल के वहाँ तक जो भी AMC की एरिया है उसके अंदर में फुटपाथ इंक्रोचमेंट की हमारे सामने, व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसको लेकर के और सारे हमारे व्यापारी बहुत चिंतित हैं। अचानक एक रात को पता चलता है कि रात भर में एक दुकान बन गई है, दुकान के बाहर दुकान बन गई है और हम तो सारा टैक्स देते हैं और वो एक पैसा नहीं देते हैं। उनका अधिकार हमारे से ज़्यादा है। पहले ग्राहक उनकी दुकान में चढ़ता है और उसके बाद में फिर हमारे पास में आता है। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है अभी हम लोगों के सामने में। पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी है कि এনফোর্সমেন্ট দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমরা চাইছি সেটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে যাতে থাকে, যেখানে দোকান আছে সেখানে যেমন না হয় এবং দোকানের সাইনবোর্ডগুলো যাতে দেখা যায়। সাইনবোর্ডগুলো শুধু প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে, তো সেইগুলো যাতে সিস্টেমেটিক ওয়েতে করা হয় সেটা আমাদের অ্যাপিল ছিল। আমরা এর আগে চেয়ারপারসনকে অ্যাপিল করেছি। আমার মনে হয় নেক্সট উইকে বা কোনো একটা মিটিং ডাকবেন, সেখানে আলোচনা হবে। সেটা সবাই মিলে আলোচনা করে যা সিদ্ধান্ত হবে সেই হবে। সবাই জানে সেটা। আমাদের শেয়ারসোলের 4 জন ছিল। কালকে আমরা খবর পাই, আমি খবর পাই 4টের পরে ওদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং কিশোর ঘটক সম্ভবত ডেথ করে গেছে। ওর বোন ইনজিওর্ড, হসপিটালে ভর্তি আছে। তারপরে যত সময় যায় তত খবর আরও প্রচার হয়। ওর বাড়ির দাদা, আমরা বলি না, বাবার দাদার হার্টের অপারেশন আছে, তাই জন্য ওর দাদাকে পরে বলা হয়েছে, অনেক পরে 7টার সময় বলা হয়েছে। তারপরে প্রশাসনিক ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করেছি যোগাযোগ করার। প্রশাসনিক ব্যাপারে খুব ভালো উদ্যোগ দেওয়া হয়েছে। আজকে পোস্টমর্টম চলছে শুনেছি, আজকেই নাকি বডি আসতে পারে। আমাদের শোনা, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে রাতে এসেছিল, বলে গেছে, নাম্বার সব দিয়ে গেছে। যা হেল্প করার বলছে আমাদেরকে বলবেন, আমরা করবো। 2টোর পরে আরও আমাদেরকে বলেছে লাস্ট পিকচার জানাবে কীভাবে আসছে। এখন কোথায় আছে তারা? জায়গাটা এক্স্যাক্ট জায়গাটা তো শুনেছিলাম কৌশানি দিয়ে ওরা আসছিল। জায়গাটার নাম পেয়েছে আমাদের রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি শুনেছি, তার জন্য মানে সব ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম কাঞ্চন ব্যানার্জি। কিশোর কে হন? আমি কিশোর হচ্ছে আমার মামা ছেলে। সকালে যা খবর পেয়েছি, 5টে যে মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ ময়না তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে আর কি। এবং ময়না তদন্তের পর যতটুকু খবর পড়ছি, ময়না তদন্তের পর যে মৃতদেহ, সেই মৃতদেহগুলো আনার ব্যাপারে প্রশাসনিক যা উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এবং 2টোর পর যা প্রশাসন থেকে জানতে পেরেছি, 2টোর পর আমাদেরকে ডিটেলস জানাবে আর কি, যে কীভাবে কী মৃতদেহগুলো কীভাবে কী আনা যাবে। এই পর্যন্ত আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পেরেছি আর কি। মানে 5 জনই যে ছিল, 5 জনই কনফার্ম। কতজন আপনাদের এই রানীগঞ্জে কতজন রয়েছে? রানীগঞ্জের আমাদের গিয়েছিল তো আপনার আমাদের শেয়ারসোল অঞ্চল থেকে গিয়েছিল 4 জন এবং টিডিবি কলেজ থেকে একজন অধ্যাপিকা ছিলেন চন্দনা খান, তিনিও মারা গেছেন। এবং তার ভাই এবং তার ভাইয়ের যে স্ত্রী দুর্গাপুরে থাকেন, সেই 2 জন মারা গেছে। আমাদের শেয়ারসোলের 4 জন গিয়েছিল, 4 জনের মধ্যে একজন কিশোর ঘটক, আমাদের পার্টির নেতা, তিনিও মারা গেছেন আর কি। এবং আসানসোলের একজন শৈরিনী চ্যাটার্জি নাকি নাম সম্ভবত, তিনিও মারা গেছেন। মোট 5 জন মারা গেছেন। মৃতদেহ মারা গেছেন এটা কনফার্ম হয়ে গেছে আমি আর কি। এবার আমরা অপেক্ষায় আছি আর কি প্রশাসন থেকে কতটুকু কীভাবে কি আনার ব্যবস্থা হচ্ছে কিছু বলা হয়? প্রশাসন থেকে যেটা জানানো হয়েছে যে উত্তরাখণ্ড এখান থেকে আনার তো বাই এয়ার ছাড়া তো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তো যেটা জানানো হয়েছে যে এয়ারের মাধ্যমেই বডি আর কি আনা হবে, দমদম এয়ারপোর্টে সম্ভবত আনা হবে। সেখান থেকে ডেড বডি যে রিসিভ করার বিষয় সেগুলো আমরা বলবো, এখান থেকে আমরা নিয়ে আসবো। এটাই আপনাদের জানা আছে। আপনার নামটা একটু? আমার নাম সঞ্জয় প্রামাণিক। বিষয়টা জানতে পারলেন? ঘটনাটা জানতে পারি যে 3 জন মিলে 3টে গাড়ি একসাথে বেরিয়েছিল, 12টা করে নিয়ে, ওনার 35 জন ছিল না।
জায়গাটার নামটা কি ভুলে গেলাম। হ্যাঁ কৌশানি যাবার পথে বাগেশ্বর বলে একটা জায়গাতে 3টে গাড়ি একসাথে যাবার সময় 2টো গাড়ির পেছনে 3 নম্বর গাড়িটা ছিল, 3 নম্বর গাড়িটা 2 নম্বর গাড়িকে ধাক্কা মারে। 2 নম্বর গাড়িটা রাস্তার উপরে উল্টে যায়। 3 নম্বর গাড়িতে আমার দাদা বৌদি কিশোর সবাই এটাতে ছিল। ওই গাড়িটা খাদে পড়ে যায়। যেটা জানতে পারলাম কালকে ওই টিভিতে দেখলাম, যেটা আমি তাতে দেখালো যে 60 থেকে 65 মিটার নিচে পড়েছে। 65 মিটার নিচে পড়ার পর বৌদি কোনো রকমের বড়ের সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে যায়, ছিটকে গেছিল। নিয়ে বৌদির কলার কোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, হাঁটুটা বেরিয়েছে। বৌদি ওই অবস্থাতেও কোনোরকম একটা ক্ষমতা আসে সময় হয়তো চলে আসে, সেই ক্ষমতার জোরে দাদাকে দেখছে, দাদা কিশোর আর অনেকেই চাপা পড়ে আছে, চেষ্টা করেছিল বার করবার। দাদাকে কোনো টেনে বার করেছে, কিন্তু কিশোরকে বার করতে পারেনি। তখন আর উদ্ধারকারী দল যারা ছিল তারা তার মোটামুটি খবর পেয়ে গেছিলো। আমাকে তখন বৌদি বললো যে তুমি ফোনটা রাখো, উদ্ধারকারী দল চলে এসছে, আমাদেরকে স্ট্রেচারে করে এখন উঠাচ্ছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে চললো। দাদা বৌদিকে আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। ওখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর ওরা মোটামুটি ফার্স্ট এড করে দিয়ে ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে বাগেশ্বর ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে আবার নিয়ে যায়। ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে রাত্রিবেলার যে ডাক্তার সার্জন গিরিজা, উনি আমাকে ফোন করেন রাত্রিবেলায়, ফোন করে বললেন যে আপনার দাদার অবস্থা এখন মোটামুটি স্টেবল, ওনার প্রেশার ডাউন হয়ে গিয়েছিল, সেন্স চলে গিয়েছিল, এখন সেন্সটা ফিরেছে, মোটামুটি ঠিক আছে। আমরা চেষ্টা করছি আর রাতের মধ্যেই এয়ার লিফট করে ওই হলদিবাড়ি মেডিকেল কলেজ আছে, সুশীলা তেওয়াড়ি মেডিকেল কলেজ, ওখানে শিফট করবার। কালকে রাতে ওয়েদার খারাপের জন্য শিফট করতে পারেনি, আজকে সকাল 9টায় ওখানে শিফট করেছে। শিফট করার পরে দাদার সাথে আমার একটু আগেই কথা হলো। ওনারা যখন কথা বলছেন এইভাবে যে ফোনটাকে অন করে, কারণ চার্জার ফার্জার কিছু সব উড়ে গেছে, চার্জার নেই, সব শেষ। তারপরে ফোন করে বললেন যে আমি ভালো আছি, আমাদের টেনশন করিস না, মানে ডাক্তাররা সব দেখছে, এখন মেডিকেল বোর্ড বসছে, বিভিন্ন টেস্টিং চলছে, তারপর ডাক্তাররা ডিসিশন নেবে কী করবে না করবে, সেটা তো আরও 1 ঘন্টা পরে আমি জানতে পারবো। আপনার নামটা? জ্যোতির্ময় কাজী। প্রশাসনিকভাবে কেউ জানিয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুলিশ রাত্রিবেলায় জানিয়ে গেছে। পুলিশ আমাদেরকে যে 5 জন ডেথ করেছে তার হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের তাদের লিস্ট পাঠিয়েছে, লিস্ট দিয়ে গেছে। যে 7 জন ইনজিওর্ড তাদের নামও দিয়ে গেছে। বলেছে আপনারা আমাদের ফোন নাম্বার দেন, আমরা পুলিশকে ফোন নাম্বার দিয়েছিলাম, বলে আমরা যেমন যেমন খবর হবে আপনাদের আমরা জানাবো। এটাও বলেছে যখন আপনার বডি আসবে তখন হয়তো আপনাদের কাউকে যেতে হবে রিসিভ করার জন্য, নিয়ারেস্ট রিলেটিভ, এসব পুলিশ বলে গেছে। এবং ওরা এসে বলেছিল প্রথমে ওনার বাড়ি কোথায়। আমি বললাম যখন ওনার বাড়িতে আপনার গিয়ে এখন লাভ নেই, যেহেতু ওনার সঙ্গে আমি দিন, ওনার বাড়িতে ওনার বোন এবং ও দুজনা থাকে ওর অরিজিনাল বাড়িতে, এটাও দাদার বাড়ি। তো সেখানে দুজনে ওরা বেড়াতে গেছে, বাড়িতে কেউ নেই, আমরা আছি ওনার রিলেটিভ প্লাস আমরা ওনার সঙ্গে সহকর্মী, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলি। পুলিশ যখন আমাদের সঙ্গে কথা বললো, যিনি গেছিলেন কি নাম এবং আপনার কি হয়? আমার মামার ছেলে কিশোর ঘটক, দীপান্বিতা ঘটক, ভাই বোন দুজনে গেছে। সে আসলে আরও দুজনে গেছে, জগন্ময় কাঞ্জিলাল, সন্ধ্যা কাঞ্জিলাল, তারা অসুস্থ, তারা ইনজিওর্ড, তারা হসপিটালে ভর্তি আছে। আর কিশোরবাবু ডেথ করে গেছে। ওনার ব্যক্তিত্ব কেমন লোক? কিশোর ঘটকের মতন ছেলে এই এলাকা আপনি যাকে জিজ্ঞেস করবেন, আবার বৃদ্ধ বলি তার কাছে, কিশোর ঘটক এক্সেপশনাল। এত জনপ্রিয়, এত মানব দরদী ছেলে আমি খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। যার যা প্রয়োজন, কিশোর ঘটক শ্রমিক সংগঠনে তো ওকে যা দেখেছি আমি তোর সঙ্গে চাকরি করেছি, বিচার করেছি। কোথায় চাকরি করতেন উনি? পুরুস্তরীয় এরিয়া অফিসে সিনিয়র কেমিস্ট ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নটা এত ভালো করতেন, এত ভালো ট্রেড ইউনিয়ন বুঝতেন, আমাদের আধিকারিকরাও খুব দুঃখ প্রকাশ করেন। ওনার কি ঘোরার এই ধরনের নেশা? ঘোরার, হ্যাঁ, উনি ঘুরতে খুব ভালোবাসতেন। উনি নিজে বিয়ে থা করেননি, যে ঘোরার খুব নেশা ছিল। উনি খালি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মানে পলিটিক্যাল পার্টি করতেন, কমিউনিস্ট পার্টি, কিন্তু উনি যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির লোকদেরকে যদি কোনো সাহায্য হতো উনি হাত বাড়িয়ে। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় কাঞ্চন ব্যানার্জি, আমার মামার তো ভাই, আমি মানে ও আমার মামার ছেলে। नाम? আমি শেয়ার সরেই থাকি। अपना नाम? कांचन बैनर्जी। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।